Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini ba'dal fajr yang mana kita masuk di hari kelima dari bulan Ramadan pada tanggal 16 Maret 2024. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbarus Sahihah fi Ahkami Qiyami Ramadan. Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan salat tarawih. Maka kita masuk kepada bab yang kedua, Fadailu Qiyami Ramadan. Maka telah kita sebutkan dari beberapa keutamaan, maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-bab ats-tsani fadail qiyam Ramadan. Salat tarawih salat al-ghufrani ad-dunubi. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا زيد عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. قال مالك رحمه الله تعالى الباب الثاني وضعيف قيام رمضان. الأول صلاة التراويح سنة الغفران على قدر من الذنوب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول رمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الثاني من صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة كاملة. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا يزيد بن زرع أخبرنا داود بن عبيد عن وليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن ابن ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-bab ats-tsani fadail qiyam Ramadan. Al-awwal salat tarawih sababul ghufrani ma taqaddama min adh-dhunubi. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Yahya bin Bukayr hadatsana Laits an Uqayl an Ibn Shihab qala akhbarani Abu Salamah an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man li Ramadan man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث قال عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سالم عن ابي هريره أبو سالم هذا ما في أبو سالم. أبو سالم ما في أبو سالم. أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Yahya ibn Bukhair hadatsana Yahya ibn Bukhair hadatsana Laits an Bukhari an Ibn Shihab akhbarani Abu Salamah أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير عن زيد عن عامر عن ابن شهاب عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الى رمضان من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Bismillah. Qala al-muallif hafidhahullah as-salisu, dari keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih, keutamaan yang ketiga adalah istihqaqu lis-shaim ismi siddiqin wasyuhada au istihqaqu lil qaimi ismus siddiqin wasyuhada. Maka berhak bagi orang yang berpuasa dan melaksanakan sholat di malam-malam Ramadan, berhak untuk mendapatkan gelar di sisi Allah as-siddiqin wasyuhada. Beristidlal penulis dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ma'in. Maka Imam Ibnu Ma'in mempunyai kitab Juz Ibnu Ma'in. Haddatsana Abul Yaman an Syu'aib ibni Abi Hamzah an Abdillah ibni Abdurrahman ibni Abil Husain an Isa ibni Talha sami'tu Amr ibni Murrah al-Juhani qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ara'aita ya Rasulullah in syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sholaitu shalawatil khams wa addaitu az-zakata wa sumtu ramadhana wa qumtuhu famimman ana qala anta minas siddiqin wasyuhada. Maka di hadis dari Amr ibn Murrah al-Juhani berkata datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan berkata, "Ara'aita ya Rasulullah in syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika aku bersyahadat? Kemudian sholaitu as-shalawatil khams, aku melaksanakan salat 5 waktu. Wa addaitu zakah, dan aku membayar zakat. Wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa Ramadan. Wa qumtuhu, ini poin pendalilannya. Dan aku melaksanakan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan di bulan Ramadan. Famiman ana, maka aku melaksanakan setelah itu salat tarawih, maka bagaimana derajatku? Qala anta minas siddiqin wasyuhada. Maka kamu derajatnya dari orang-orang yang siddiqin dan asyuhada. Maka hadis ini telah kita lewati atau tidak? Di mana? Di Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam, di keutamaan apa? Sama seperti ini. Keutamaan orang yang berpuasa masuk kepada kelompok as-siddiqin dan syuhada. Dan begitu pun di sini orang yang melaksanakan salat tarawih demikian juga. Karena di lafaz disebutkan wa qumtuhu, dan aku menghidupkan malam-malamnya dengan salat tarawih,
maka di sini sama mendapatkan kemuliaan. Adapun hadis ini barakallahu fikum, dia hadis yang sahih lidatih. Dikeluarkan oleh Yahya Ibnu Ma'in di juz'nya dan Al-Bukhari di Tarikhil Kabir dan At-Tabrani di Musnad Asy-Syamiyin, yang mana Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan di dalam sahihnya dan Ibnu Hibban. Maka sanadnya bertumpu kepada Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Husain an Isa ibnu Talhah an Amr ibni Murrah al-Juhani. Maka hadis ini semua rijalnya thiqat, dan hadis ini telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, mengatakan hada hadisun sahih di kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain di mujallad yang kedua halaman 84. Maka di sini keutamaan yang agung bagi mereka orang-orang yang melaksanakan puasa di siang harinya dan melaksanakan di malam harinya sholat tarawih. Disebutkan oleh Nabi, anta minas siddiqin wasyuhada. Apa makna minas siddiqin? Mereka orang-orang yang benar-benar beriman dan beryakin dengan imannya itu sidq, dengan keimanan yang benar. Dan asyuhada, mereka orang-orang yang mati di jalan Allah. Maka kedua orang ini, as-siddiqin dan syuhada dan juga as-salihun, itu adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah dari jenis manusia. Maka tidak syak lagi dari jenis para nabi, maka para nabi lah di atas dari derajat manusia. Adapun setelah itu dari tingkatan manusia, inilah mereka as-siddiqun was-salihun wa kadzalika asy-syuhada. Sesuai dengan ucapan Allah di dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illah war rasulah fa ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka dari para nabi dan juga para siddiqin dan juga para syuhada dan juga para salihin. Maka di sini dijadikan pendalilan bahwa tingkatan derajat paling tinggi para nabi. Kemudian setelah itu para siddiqin dan syuhada dan salihin. Maka ini adalah predikat yang sangat mulia di sisi Allah bagi mereka orang-orang yang melaksanakan puasa dan sholat tarawih. Dan begitu pun di dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, "Walladzina amanu billah wa rasulih." Maka mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ulaika humus siddiqun wasyuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Maka mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, termasuk orang-orang yang as-siddiqun dan as-syuhada, bagi mereka pahala-pahala yang besar dan cahaya Allah. Maka inilah dari keutamaan yang ketiga.